Imay nang amalan niya nak borui anggo sadokah niya nga sajia. Anggo amalan nalen niya nga sajia na wajib-wajib karejo niya. Tengah lupa ia marsolawat tu nabinta sehingga jasad niya indah busuk. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi na marsyukuron inang tu Allah Subhanahu wa taala asodolanga so mesti marsyukur kita tu Allah taala. Asodolanga inang asodolanga ayah so marsyukur kita tu Allah taala. Ibagasan ni Quran idokon Allah taala senantiasalah kita bersyukur kepadanya. Senantiasalah itaon sasudena kaum bapa sonijo kaum ibu marsyukur tuahan ilin Allah taala dihita. Na pertama inang, na pertama ayah sumesti marsyukur kita tu Allah taala atas nikmat nailin Allah taala. Na pertama harana syukuron ayah, syukuron inang nangkan menambah ahanita syukuri. Pala marsyukur ko inang tu nikmat nailin Allah taala. Ilin Allah taala jo inang hakayoan. Ilin Allah taala jo ayah sinadongan. Apabila syukurkan tu Allah Subhanahu wa taala, pala syukurkan ko inang tu Allah taala, isyukurkan ko ayah tu Allah taala, maka nikmat nailin Allah taala diho nangkan martambah martambah bal yazdad martambah martambah dan martambah. Imainang superlu marsyukur tu Allah taala. Martambah nikmat nailin Allah taala dihibah. Martambah nikmat nailin Allah taala dihitaun sasudena apabila kita marsyukur tu Allah Subhanahu wa taala. Napadua na inang, napadua na ayah sumar syukur kita tu Allah taala atas nikmat nailin Allah taala seulang mago sian dirintah. Seulang mago inang, seulang mago ayah nikmat nailin Allah taala. Pala ita syukurkan inang, ita syukurkan ayah nikmat nailin Allah taala dihita, niscaya indah mago binikmat nai. Indah mago te pala ita indai syukurkan nikmat nailin Allah taala. Indah rai ta marsyukur atas nikmat nailin Allah taala, niscaya nikmat ni Allah taala nangkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Sugari inang, sugari ayah, palanga marsyukur kita tu Allah Subhanahu wa taala. Namomuan dolala Allah, namomuan dolala Tuhani mencabut nikmat sian badanta. Allah, namomuan do inang, namomuan do ayah lala Allah taala harana kuasa do yai mencabut nikmat naidung ilaheni dihita walaupun di bawah sekejap mata. Jadi ima perlu ni kita marsyukur tu Allah Subhanahu wa taala inang nangkin sumar tambah-tambah rasukin ilin Allah taala dihita. Allah so ulang mago muse nikmat nailin Allah taala. Ahado peinang namar syukuron hikmahna. Namar syukuron ayah, namar syukuron inang nikmatna tu Allah tu itaon ma contohna sasudena. Ilin Allah taala dihita tu alakalak namar syukur salah satuna akan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Pala damar syukur kita tu Allah taala insyaallah dengan me amalta. Pala do malo inang malo ayah anak borui marsyukur tu Allah taala, tentu dia akan sumbayang me anak borui, sumbayang me bayoi, sumbayang me daganak-daganaki. Tip ka palanga malo inang marsyukur tu Allah taala. Damaloy ya sumbayang pe, indaraya sumbayang, indaraya puaso, indaraya mengaji, imatu majelis ta'lim. Te pala alak na inang, pala anak na ayah, na marsyukur senantiasa syukur kepada Allah.
palelin Allah di sia rasoki ibagi iya, palelin Allah Ta'ala di sia hartona bahat isa dokah konia sebagian rasoki, impak konia sebagian rasoki nelen Allah Ta'ala di sia, iwakap konia sebagian rasoki nelen Allah Ta'ala dihita, ahana metong jita duniaon dat dung mati ngadung gunana binang, pala dung mati manak borui, dung mati mabayoi, inda dong obanon nia selain amal ibadahi, amal ibadah madainang, amal ibadah mayaya obanonta, pala dung meninggal kita tuliang lahati, kain kapani penang na yoban mi, nangkan na hancur habis dui, papan na yoban mi, nangkan na hancur na habis doi, jasad ni bayi nang nangkan hancur sudena, adom adongan niba di bakasan kuburi inang, dongan nibaya, dongan nibai nang amal ibadah nibai, on bayana jolo anak boruon, naringgasan don mangaji tu Baitul Bukhari. Nia mangkuling inang tiang-tiang ni pengajian tahun menyelamatkan dirinta, mangkuling juukan ni bayi, mangkuling keramik ne jugukani, amak ne jugukani sebagai panolong dihiba sa ulakon. Anggona manuntut ilmuan inang, manuntut ilmuan ayah, na sangat marguna di duniaon sampai tu akhirat. Arana pandokon ni Imam Ghazali inang, pandokon ni Imam Ghazali ayah, hati-hatin tahun mesti isiram, mesti dilehen ilmu sakali toluari, sakali toluari inang konelen ilmu ima tu ateteniba, pandokon ni Imam Ghazali asorupana pala ngailen ilmu inang tu ateteniba, ngailen ayah ilmu di ateteniba, artina indaroiba mengaji, indaroiba marsiajar tu tuan-tuan gurunta, baik di kampung maupun sanga di jia tempatna, baik di majelis Baitul Bukharion sangape di majelis ta'lim na lain-nai, palangai siram inang ati-ati nibon toluari sajo pandokon ni Imam Ghazali, maka ati-ati nibon namate idokon menia, ati-ati ni nak borui, ati-ati ni bayoi namate. Artinya indaman namate ati-ati nai, indaman namate secara zohir tei indara manarimo kebaikan, batorul haqqi tidak mau menerima kebaikan, indarai tainang indara ayah ati-ation manarimo kebenaran-kebenaran, nadenggan pedokon kalaki goyak rohani ba. Allah, anggo zaman sanarion inang, zaman sanarion ayah ipaingot pelaki goyak domaroni atilinang, ima susip doma laki sanari ni daya pe kejahatani, diong barabalok ni ai sip domaya, arana naron baya palai dokonia partongkaran doma ujungna, sampai-sampai mar aparat bege pencemaran nama baik naninda sayo rumah. Bahkan padahal idokon nabi tadi bagasan hadis palai taida man ra'a minkum munkaron ise alak namangida, palai taida jolonta suatu perbuatan kejelekan itaora soni do idokon nabi ta, itaora dot tangan ta, ita cegah dot tangan, ngabisa hoy nang dot tangan, cegah dot papangan niba inasehati, nasihat dan nasihat, indah bisa juo, indah marubah juo, nida bese kejahatani, benci dengan hati-hati. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Imangkin inang sumar syukur kita tu Allah taala di manyogot ni arion adalah italeng bisa mengaji sunon. Manyogot dabo inang adalah waktu terbaik, manyogot inang adalah waktu terbaik, ima jabat do lewat jam 12 inang borngin nedokon me manyogot tile
jabat lewat jam 12 jam-jam sare jam 2 jam 3 jam 4 pala sumbayang tahajud ko inang habis sumbayang Isya nak borui sumbayang Isya bayoy jam 2 habis ilanjut dia sumbayang tahajud sampai subuh dapat dia sudena. Di manyogot ni arion inang manyogot ni hari adalah na sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka na inang di manyogot ni hari gari idokon nabinta adong do amalan ima indo ni istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Isi-isi nang membaca induk ni istighfaron di pagi hari apabila meninggal manak borui meninggal mabayoi antara subuh dan potang-potang antara subuh dan maghrib insyaallah sudah dosa-dosa ni anangkan diampuni oleh Allah taala. Sekiranya inang meninggal kita meninggal hita inang antara subuh dong salosi ta baca sayyidul istighfari induk ni istighfari nangkan masuk surga mi anak borui. Allah dong ni bese nang idokon nabinta ibaca bese me awal malam ibaca bese me awal malam ibaca bese me nang ayah induk ni istighfari di awal malam habis ma'rif pe jadi sebelum ma'rif pe jadi dong dai baca inang isi selak na membaca nainan dong ma'rif muse atau pe di awal malam pala meninggal kita inang antara ma'rif dan subuh dakhulal jannah masuk surga. Artinya yang punya Allah taala sudah dosa-dosa nenak borui dosa-dosa ni dibayoi ima salah satu inang salah satu ayah tiket masuk surga ni dokon ni nabinta adalah induk ni istighfar ibaca manyogot sekali potang sekali. Palang dapat kamu inang liginon di kitab yarong doi kitab wirid-wirid yarong doi nangi wirid harian yarong doi tengapi gaun na membacaon inang di masjid pe manyogot-nyogot ndapi ga membaca naonan padahal madung jelas-jelas idokon nabinta isese na membacana ya puskon sude dosa niba ado pelang inang tujuan tamangulo ginjang duniaon asodoro mangaji sumapus dosa-dosamu. Allah setiap langkah nelangkah kon minang setiap langkah nelangkah kon minakin ayah adong jaminan sian Allah taala mapus dosa nai idokon nabinta maninta qala ya ta'allamu ilman ghufira lahu qabla yakhtua isi-isi nang namalangkah kon padniat tu Baitul Bukhari ghufira lahu qabla yakhtua yang puni Tuhan madosa nia sebelum ilangkah konia padnia ima nama ngajion sangat luar biasa nama nuntut ilmuan inang na sangat luar biasa ulang saulakon jadi panusalan di hita ketika roma malaikati ketika roy ayah malaikat mauti manyosal sugari bayana jolo mangaji au suboto iziana denggan iziana sudenggan sugari bayana jolo mangaji mau tu Baitul Bukhari mangaji mau tu purba mangaji mau tu syabu dan lain-lain sebagainya suboto iziana haram iziana halal jabat dong soni inang dong rosa kartul mauti nga dong beguna na be sugari marguna taubat dong rosa kartul mauti inang maka Firaun pe nama sarugo dia Allah Firaun, Haman dan lain-lain sebagainya nangkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinang nasura taubat tu Allah taala dung nidaya malaikat Israeli nadongi. Inda dong nasu taubat tu Allah taala dung gorgoroh dung ruhi nang ditalonani. Inda dong nasu taubat tu Allah taala. Saja hebat pelak nai, saja kejam pelak nai, saja kejam pe bayoi anak berui anggo madung gorgoroh tubat sudah tu Allah taala. Allah tubat deh makane syukur kon inang tu Allah taala leng bisa ita sonon mangaji
bope na martungkot-tungkot umai martungkot-tungkot ayah hiro demi menuntut ilmu. Aso dolang hebat na menuntut ilmuan inang, na menuntut ilmuan na sangat luar biasa. Dalam kitab 75 wasiat Rasulullah, adong inang sada kitab, adong di sini kitab ini susun 75 wasiat ni Nabinta. Adong masih keterangan inang bahasona ibadah na paling hebat adalah menuntut ilmu. Allah, ibadah na paling hebat inang menuntut ilmu. Aso inang menuntut ilmu na paling hebat pahalo na ningin ulamai arana palang ngamar ilmu inang inda deges syahadat niba. Ngamar ilmu inang inda deges sumbayangmu, inda dong ilmu mu inang inda maloho marudu, inda sah sumbayang niba. Ngamar ilmu anak borui ngamar ilmu bayoi, inda deges puasonia aima arana sude ilmu dasarna. Ima sumanuntut ilmu inang adalah satu kewajiban tuita. Bope ngatagi lalahu gurunai ayah, ngatagi inang gurunai ilmu nai do ligi. Ilmu nai do. Allah, anggo sadarion na mangajion kita ibarat ni gulain gari cencen donon, cencen. Allah aporas do. Anggo meranai ndaro dempak. Allah mamene kaek. Padahal naudan do tilenang. Naudan do te mamene kaek. Ngaro tong merai anggo mamene kaek batang gadis naroi merah. Tenggo targodang manangkok memerai. Tenggo sakalion cencen majole tilenang. Allah cencen pe manembot abo deh. Igoreng pora ben bola balanak kaninang. Aima. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Na menuntut ilmuan sangat luar biasa sehingga dong mesinang mendukun ulama-ulama tai ahamania manfaatahut ta'lim isi sialak nasura menuntut ilmu waktu sababihi isi sialak nasura inang nasura ayah menuntut ilmu indaraya marsiajar waktu posonia indaraya marsiajar waktu sompatia indara marsiajar waktu sehatnia pakabbir alaihi arba'an liwafatihi maka bertakbir mahoy nang tu anak borui bertakbir mahoyah tu bayoi 4 kali liwafatihi sebagai tanda kematiannya. Pala indara inang anak borui mayon tangko mangaji indara bayoy ayah mangaji dokon may siya takbir maho 4 kali sebagai tanda kematiannya. Allah madong mati doho nimu bahasan ramu dah bah ulang dokon koras naron marceleng kamu ngapa deh hai ini aja bulung gadung ni be dele ni kacang panjang ni be. Allah imainang sumangaji ita suita boto ahana paridu ita ahado amalan ta diginjang duniaon arana duniaon ayah adalah tempat menjalaki keberkahan, tempat meribadah, tempat bercocok tanam sutar panen kita saulakon dehirat nangkon majolo inang dehirat di sakaratul mauti gari madong-adong hikmahna. Allah di kuburani apalagi arana dong do inang siksa kubur adong do siksa kubur te yang gotu narakuan sa pembotuan ku inang sa pembotuan ku ayah dong dihisap doi dong dihisap doi nang manusia dong hari kiamat baru adong natu sarubo adong natu narako te adong doi nang ulang ko silop ulang kita silop inang bahason adong siksa kuburi te siksa kuburon inang bahat nasu yakin kalak. Allah aso mayakin kalak leng najahat sayo do pekarejonia ngai botoia nadong rupa siksa kuburi ala Yahudi penang ndama yakin kalai siksa kuburi dong inda yakin alak non muslimi adong siksa kubur maka na suatu hari inang iben kalai ma kamera di kuburani iben kalai kamera sang adong do siksa kuburi ternyata inda dapat na butuh nagoib dontong tilenang nagoib
wajib doi tamar iman inang tunagoib tileh wajib ima angin pengani dei te adong palai taligi to rambiri mutuk bulung nai inda na angin nai dai bulung ne rambiri dei te yakini badong angin dan lain-lain sebagainya. Te pala alak Yahudi inang alak non muslimin da yakin kalai kenggo nama te yakin dalai na masuk sarugoi yakin dalai masuk sarugo alai ita pe yakin do ita masuk sarugo te adong tiket na ikta karejoon di ginjang duniaon adong syariat adong ma'rifat adong hakikat adong torikot. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makin perlu kita bersyukur ta Allah Ta'ala leng ilen Allah Ta'ala di kita kesempatan imam menuntut ilmu di ginjang duniawan. Arana saulakon alak na menuntut ilmu na sangat luar biasa derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabintai penang alak na mara ilmu deh. Nabi Adami penang na mara ilmu deh. Indah na sumara ilmu Nabi Adam tai. Nabi Adami wa allama Adam al asma'a kullaha. Nabi Adami inang diajari Allah sudah nama-nama sebelum malaikat iboto iya guarni mangga madung iboto Nabi Adam do guarni mangga sebelum iboto malaikati guarni HP madung iboto iya guarni HP. Sebagian ulama menjelaskan inang asajo pompunia nadung dijadian Allah Ta'ala bo pena sujadi do pena sulahir. Sebagian ulama mendokon Nabi Adami madung iboto iya do sudah guarta Allah. Aso do inang pertanyaan na aso do inang ngatu malaikat iajarkon Allah Ta'ala ilmu nasoninan aso do tu Nabi Adam iajarkon Allah Ta'ala soah minang setinggian mada derajat ni manusiai setinggian mada ime tanda na inang tanda na ayah derajat ni Nabi Adam lebih tinggi daripada malaikat-malaikati. Buktina inde boto malaikati ahana boto Nabi Adam. Ita penang bisa de derajat lebih tinggi daripada malaikat bisa. Ada boru na solehai inang na tinggian derajat ni di hadapan ni Allah Ta'ala. Anak bayoy na solehinang narajin sumbayangi na tinggian do derajat ni di hadapan ni Allah Ta'ala. Mailen Allah Ta'ala dialai akal ilen Allah Ta'ala musa dialai nafsu te bisa alai mengendalion nafsu dot akali te palai taligi nang malaikati akal sajo mesia ndadong nafsu anggo ita dong sudena te bisa terkendalion uma-uma onbo sehingga ro alai mengaji sugari nang kin ngatar kendalionia akalnia dot nafsunia nai bagas dope kombur, nai tangga-tanggai dope kombur, nai kobunan dope dan lain-lain sebagainya. Ingot inang majelis taklim Baitul Bukharion pe kobun don. Ondo kobun na sebenarnai. Ondo taman-taman surgai. Ondo inang kobun-kobun ni sarugoi. Allah. Aranai dokon nabinta sebagian daripada taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Anggo sabantai da taman surgai taman dunia doi na menuju surga ibain naita menuju surga ni Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na padua na inang marsolawat kita tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam harana sapaan ibana do saulakon inang nang kanita arabkon di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari na sumarguna bainang anak pangkat jabatan hartona bahat kecuali hati-hati na iyas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hati-hati na selamat, hati-hati na sudong disi sifat-sifat sombong, indah dong disi hasad, indah dong disi takabbur dan lain-lain sebagainya. Ima hati-hati na selamat. On pita ucapkan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat dan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arana salawaton inang na sangat marguna
di tahun mulai munduniaon sampai tu akhirat. Ita baca inang solawati ang hakikat na tu ita juo deh. Ibaca ho inang solawat, ibaca ho ayah solawat tu nabinta. Hakikat na tu iba kembali solawat ni bay. Aranang gua nabintai nga orangan pahalo iye be. Inda orangan pahalo nabintai be. Inda mardosa nabintai, inda dong dosa ni nabintai. Nabintai adalah maksum daripada dosa, terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Alakalang namar solawat inang palay baca solawat inang tunabinta. Solawaton dabo inang tunabinta ibarat ni sayap de, ibarat ni sayap dogorna. Olo kapak niamporik. Sugari inang inda marsayap amporiki rade terbang. Darai pesawati pe manadong do sayap ni. Manadong do inang pesawati sayap na surah terbang. So ni mainang solawat taipe palamar solawat ko inang sambil mardoa to Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dung ninang ibaca o masolawat tu nabinta doa ni bai terbang me terbang. Sampai me tu nabinta palai baca solawat, sampai me tu Allah Ta'ala palai baca inang dalam doai solawat, sampai me tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawaton nang kini inang ibaratkan sayap seekor burung. Palangadong sayap nangara terbangi. Jadi doantai pinang, doantai ayah, palangadong disi solawat nda sampai tu Allah Ta'ala. Jadi masih paringgas inang marsolawat tu nabinta arana sunjia pesunjia nabintai solakon nai taharapkon ima syafaat sian nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tauhid inang idokon para ulama syafaaton inang sian nabinta dong tolumocom. Syafaaton inang sian nabinta adong tolumocom. Na pertama isapaat kon nabinta nakborui, isapaan kon nabinta bayoi. Anggota pengajian majelis ta'lim Baitul Bukhari bighairi hisabin wala azabin. Adong inang sapat ni nabintai tuita, adong ayah sapat ni nabintai tuita, masuk sarugo manak borui, masuk sarugo mabayoi, bighairi hisab, tanpa hisab. Ima sapat na pertama di kitab tauhid inang. Sapat na pertama ilen nabinta metu alak borui, ilen nabinta metu bayoi. Ketika dia masuk sarugo indah hisab ya be. Ara nilen nabinta siya sapaat. Ise do nilen nabintay sapaat inang, ise alak nilen nabintay sapaat ayah, ima alakalak naringgas marsolawat tu nabinta. Baca solawat 100 kali sadari saborngin. Arana solawaton bahat janjian sian Allah Ta'ala. Bahat inang janjian sin Allah Ta'ala ala kalak namar solawat. Salah satu na inang inda bucuk jasad nai. Adong sada carito ni anak boru na maninggal mauno kia dong maninggal. Dong maninggal ia boto inang masur-sur kuburan niai. Dong masur-sur nida masyarakat ima jasad nia tetap utuh. Inda bucuk jasad ni anak borui. Inda bucuk ayah jasad ni anak borui. Isapaan maborunai. Ahado amal niumaknia menjawab maboto boruniai obaya udah sapambotuanku umakon alak naswada don anggo sadokah nia ngasajion arana hidup nia adalah hidup napas-pasan mangan nia pebaya napas-pasan do nin anak borui nin borunai tei boto udah saparingotanku sebelum modem umakon indah lupa ya marsolawat tu nabinta setiap borngin. Setiap git modom baya umakon udah indah unjung nasu marsolawat sampai modomia marsolawat me sampai modom tarpodo manak borui
marsolawat terus dung tarpodom ya mantak marsolawat. Ate-ate ni rumah mungkin marsolawat. Aranang gua ate-ate inang inda nama ate tong itile. Ima suling marnapas sih. Waktu modem pelak tetap marnapas. Ima inang amalan nenak boru yang gua sadokah niya nga sajia. Anggo amalan nalen niya nga sajia na wajib-wajib karejoon niya. Tengah lupa ia marsolawat tu nabinta sehingga jasad niya indah busuk. Allah. Adang musede pe laki na bahang tukang bahang indah busuk. Ipedong dotong janjian sian Allah Taala. Janjian sian nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasona indah busuk jasad nai tukang azan. Adong di daerah Mangulu de perang polak naman carito nai. Bahasona igali alai kuburan adong alak na meninggal di hutan alai daerah Sibang Gordon. Adong di hutan alai meninggal igali alai kuburan nai inang manggali kuburan kalai ternyata mardo mutu kuburan na lama iligalai tetap utuh jasad ni bayoi tetap utuh ayah jasad nai ternyata isapaan tukang bahang rupa bayoi. Tengok mau manang pun ko bahang non bah. Olah, naron pandokon ni gurui bahang pun naron eran kalak. Sani dokon gurui bahang pe ba. Ima sojitan nda bucuk sandingan jasad ni babenya. Bang anak boru ima sojitan. Bang ma'rif. Ulang jabat suni sumbayang berjamaah nai masuni roti lenang. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Nangkin inang sapati na pertama ilen nabinta tuita ketika ita masuk surga bi ghairi hisabin tanpa asab. Indah yazab be, indah hisab be. Adolang inang hisapon. Hisapon adalah tempat na sangat luar biasa hiruhara di sini. Ima dalam kitab inang kitab Mukhtarul Ahadits dijelaskan bainal abadi wal jannah sabaun hisolin. Perantara di antara seorang hamba dot sarugoi adong pitu mocom na paling borat di antara na pitui inang adalah ketika ita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala adong na minta pertanggungjawaban adong na mangido bulung gadung dinang udai na jolo bayai buat ko bulung gadungku ngape sompat pangidoho dadong be namanyon bulung gadung dahirat ijeri buat ko inangi. Imana paling borat idokon nabinta perantara seorang hamba sada-sada halaki tu sarugo na paling borat ketika ita di pengadilan ni Allah Subhanahu wa taala adong bose na manuntut tu ita. Imay nang sui pangkal tangga idokon do sudei pangido izinkon may do mohopkon palangatar mohopkon isondo ahli waris na siap mananggung jawabina. Imasunin nai arana sangkal borat saulakon inang dia mil hisab kelak ulang isangka maretong amal maya o saja amalmu saja kejahatanmu indah nasoni saja inang Allah. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Imay nang saulakon narakoi nang kanrode tu hadapan ni manusiai roy nang narakoi tu hadapan ni manusia. Di dalam kitab Mukashifatul Qulub dijelaskan bahasona sandigan inang sandigan ayah narakoi nang kanro mardalan di bahasan kitab mardalan narakoi sudah manusia berlutut takut kepada Allah Subhanahu wa taala mabiar inang motar toti sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tot ni manusia sandigan sudah inang tot ni manusia sandigan sudah ayah akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangkin biar naro jahannami ro inang manopot kon manusia nangkan ro deh habis inang soni dung robese Roma narakoi na pertama di bahasan kitab jelaskan Roma narakoi giddonok matu umat ni Muhammad donok mainang narakoi tu umat Muhammad mangkuling maboto umat Muhammadi berhentilah wahai api nin umat Muhammadi
So mamu nin umat Muhammad ima tuapi diam ningkalai tay boto inang api narakoi tetap mardalan inang api narakoi menuju umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabiyar inang motar umat ni Muhammadi marlutut sudena umat Muhammadon pe marlutut sude manusia. Tiba-tiba inang Roma Nabi Muhammad, Roma inang Muhammadi dung ni bese inang Roma malaikat Jibril inang yobania masa mangkuk aek, yoban malaikat Jibril mainang samangkuk aek, dung yobania samangkuk aek ilen malaikat Jibril matuna binta Muhammadi, dung ilen niya tuna binta isiram kon na binta ma ay kon inang tunarakoi siram kon na binta mintop sude narakoi naisinan padam inang narakoi marsapa mana binta inang tu Jibril wahai Jibril aik niya hadon nasa cangkiron ni nabinta tu Jibril makuling mainang Jibril on mada aik ni mata alak na taubat di ginjang dunia, alak na taubat inang di ginjang dunia on membaca istighfar anak borui, membaca istighfar bayoi manetek aik ni mata niya itampung malaikat ibu tu inangi mane on mada Muhammad aik ni mata ni umatmu ketika alai malaksanaon kesalahan taubat kalai maneteskan air mata. Ternyata inang aik ni mata itu na bisa mamadamkon api neraka. Sekiranya inang tobati isiram kon tunarakoi sagalo aik na diginjang duniaon maka api neraka itu indanangkan padami. Na bisa memadamkan api neraka adalah air mata yang menetes ketika ita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Unjung doinang manetik aik ni matamu taubat. Imada unjung. Alhamdulillah. Palang ape unjung inang membeku sajo do pe aik ni matai ada penyebab ni ate-ate. Palangara inang mataniba manetek aik ni matanai ligi ate-ate niba tanda na ate-ate na keras dope ate-ate niba pala keras ate-ate niba inang iligi me asora keras ate-ate min kasratiz zunub harani bahat ni dosa asora rabu se bahat dosa niba inang rabu se bahat dosa niba ya ahadei arana lupa kematian mana lupa dohoi mate sugok dosamu. Suraho inang membuat buati, raho ayah membuat buati, raho minum-minuman nasupade. Arana ibahat ni dosa lupa kematian. Mana lupa di inang ibanangkan mate. Lupa. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi martangis-tangis mau jolo naron borngin. Allah martangis-tangis majolo inangon dot ayahon naron borngin palai sapai abangi dot kakai bagas namo doa ayah nimu tobat tu Allah taala nimu Allah da polai martangis-tangis peiba nangkon jabat iben bawang bah palangara tangis usahawan majolo tangis taubat kepada Allah istighfar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal ya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Arana inang, arana ayah,
alakalak na sangat cinta Allah Ta'ala tualay ima alakalak naramar taubat tu siya. Ida na ulong ruani Allah Ta'ala madung marbuat kesalahan niya taubat iya bese kesalahan niya ilaksana ni bese itaubat iya bese job doroni Tuhan soni daripada ngaunjung taubat tu Allah Ta'ala dung marbaring do rumah sakitan dung gulung rumah sakitan baru Allah nanina saja mi amalnya alak ajat marun inang soni detile pala marun malaki rumah sakitan jadi bagasan jadi sangai JP jadi Allah nanina saja mai te waktu sehat ya dengoti Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napaduana ng kininang, napaduana ayah bentuk ni safaat ni nabintay imatuita ketika anak borui inang, ketika bayoy inang madung diponis masuk neraka, ketika bayoy ketika anak borui inang madung diponis masuk neraka, Roma safaat ni Nabi indah jadi masuk neraka. Imana paduana madung diponis anak borui nangkin masuk neraka, madung diponis bayoy masuk neraka. Tero sapat ni nabintai harane bahat na iya marsalawat tu nabinta inda jadi masuk neraka, masuk saruba iya ben Allah Ta'ala. Napatuluna inang, napatuluna ayah bentuk sapat ni nabintai adong bose baya anak borui bayoy madung jomrom di narakuan tero bese masapat ni Nabi yoban Nabi malai tu sarubuan adong napatulunay nang sapat niya bintay madung di masuk narako malay memang tero sapat na binta sehingga alay masuk sarubo kembali. Salakon inang ketika nabintay menjemput umat terakhir masuk sarubo. Ketika nabintay inang mangalap umat niya tu narako dong ialapia inang bonggal madasude di bagasan narakoi bonggal maisi piral marisi bahasa sanarina bahasona umat Muhammadi ialapia umat niya tu narako iobania tu sarubo. Dung ni batoy nang mangkuling ma alak-alak kapiri mangkuling may nang alak Yahudi alak Nasrani sugari bayana jolo masuk Islamaunia sugari bayana jolo yakin mau tu Muhammadi yakin mau tu ajaran ni Muhammadi yakin mau tu Islami ninalak kapiri nang kan narode saulakon penyesalan nilai de narako pinang rupanya salah ni. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanakin perlu ni tamar solawat tu nabinta. Suman dapat syafaat iman amargolar syafaatul uzma. Nasubisa nabi-nabi na lain nai mangalin syafaat kecuali nabinta tu umat niya. Najol nasandigan inang dalam sebuah kitab dijelaskan bahasona inang ketika Roma hiru harai di akhirat dia melihisap Roma inang hiru harai sudah manusia mangkuling diriku diriku diriku. Ada maksud ni inang selamatkan ya Tuhan diriku, selamatkan mau Tuhan, selamatkan mau Tuhan, selamatkan mau Tuhan. Nin sude manusiai illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali inang nabintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggo nabintai inang mandokon mayasi amadokon niya ummati ummati ummati. Bahkan inang di saat i dalam kitab inang nabi-nabi na lain na pemandokon diriku 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 ningkalay doy dalam kitab inang idokon ulamai bahaso na nabintay meya ucapan na ummati 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 ummati. Ipikir ko ni ada perupa jamaah Baitul Bukharion tile naita sayo do perupa ayah pikir konon niya madung rohiru harai hebat naita sayo do pikir konon niya sehingga alaki sudena mandokon diriku diriku ya Allah selamatkan diriku nani naru sude
ima kon naholong ruanta tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta pertama mu inang, cinta pertama mu ayah indai muai. Allah. Cinta pertama mu inang indah ayahi. Indah ayah niba, indah umat niba. Isero cinta pertama niba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ido cinta pertama. Sugari baya inang umai cinta pertamamu. Madung mati mohoi bagasan kandungan. Allah. Anggo nga Tuhan donganmu di sini mati metai. Tali gintong sejarah Nabi Yunus. Naitolon ni ikani. Sugari ikani dongan niya mati dia. Teben Allah Ta'ala bato inang dongan Nabi Yunus mangoluya marzikiri itu Allah Ta'ala iselamatkan Allah Ta'ala ya. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mara doaya sunijo umat nami hormati. Masalah hati-hati nang tabaca sautik hati-hati. Adong beberapa macam inang ubat ni hati-hati. Na pertama mujalisatus solihin, bergaul dengan orang yang soleh. Margaul inang jalaki donganmu alakalak na padonong dirimu tu Allah Ta'ala. Ijalakan ayah dongan niba na padonong diri niba tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijalakan inang dongan niba na padonong diri niba tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijalakan dongan niba na majakiba tu masujid sumbayang. Ijalakan dengan niba na mengajak kiba mengaji tu majelis ilmu. Tola do mardongan tu alak na supade tenda mua te ulang ibadat dotan. Te biasona pala madung mardongan iba tu alak-alak na supade iba bedodotan memang kece iya laki. Sotik-sotik bahat na da boinang dodotan me bahi. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na idokon para ulama tainang ijalakan dengan niba na soleh. Ijalakan dengan niba inang na soleha sehingga iba pe semakin cinta tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arana nangkin cinta pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ayah niba tumak niba. Allah guru ni pada pegari iginjang nayah ni pada pe guru ni bah aso arana orang tua ni bai boto ma orang tua ni bai boto ayah napature termasuk me boltok ni bah termasuk me jasad ni bah tubuh ni ban sasurena te anggo gurui anggo tuan gurui boto inang tuan gurui boto ayah imana pature hati-hati niba na pature na paiyas dalan niba mas menuju sarupa ni Allah Ta'ala pature dalan tu akhirat guru itu. Makanya sebagian ulama mandokon lebih mulia do guru derajatna daripada orang tua. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nangkin na pertama ima bergaul dengan orang yang soleh. Ijalakan dengan ni bana denggan na pade pengajian-pengajian sonon na pade mon. Adong pesta dia ni bai dijalakan dengan ni bana pade margaul tu na pade. Adong pena pesta da boinang diumbar balok ni bai ke bana pade me margaul mogorni. Dakon na tumasuitan sajo inang jalakan dengan niba napade indah ada nangai lak nai masuitan sajo lak napade adong dope di luar lak napade nai majelis ilmu dan lain-lain sebagainya. Napadua na inang ubat niate-ate napadua na qiraatul Quran alakalak na membaca Quran. Pala sering doi baca inang Qurani insyaallah isapat ko niya sa ulakon dia mila kiamah. Allah sering ita baca inang Al-Qurani so isapat ko niya sa ulakon ita di hari kiamat. Arana Quranon inang palai baca bermanfaat tu diri ni badoi. Kalamullahi palai baca inang kalamullahi Al-Qurani bermanfaat metu diri ni ba. Pala orang-orang sehat dolalah inang pamatangi baca Quran. Harana Quran ini adalah obat. Badui.
Poning ulu mo inang ambil wudukmu, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Napatuluna inang ijlaul baton, melaparkan perut. Ubat niat-niat termasuk ulang mahebat-hebat tu mangan Allah. Ulang mauro tunai, mabutong tu, malaga tu, nang apa deh bebe, majat tu, malom-lom tu niya, dapat deh bebe, jatarong tuna. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala, artinya palailaparkon perut ni bainang ipabahat puasa sunnah. On nagit rawese mainang puasa Rajab tileh na lewat ma 20-on. Hari Sabtuon sanga Jumaton Rajab may bo. Rajab may tileh na. Allah puasa may tay, puasa sunnah dan lain-lain sebagainya. Ansoaha sumaiyas ati-ati tahun. Asuruhin ng mga jison adalah paiyas ati-ati. Ada penyakit ni ati-ati bahat, sombong, hasad dan lain-lain, gibah, namimah dan lain-lain sebagainya. Napaupat na inang qiyamul lail, obat ni ati-ati napaupat na ima qiyamul lail, sumbayang tahajud bo pena 2 rakaat. Arana tiamo do malakinang nasijukan ni asod adong ulama inang mandokon asod ulangan nasijukan di manyokot ni hari, asod ulangan nasijukan sejuk suni ilala pala manyokot. Adong ulama mandokon indape ngot manusiai sude, indape ngot kalai, indape marnapas manusia namar dosa-dosai. Maka na pala dung arian milas mailala sudena ngason manyokot be tenggo pala manyokot segar sude na pengot tong bahat na marosai ngape mo sa iya pala mo sa sude na hebat de manusian rasa kali mo sa sude palagi na baru manjoring dapat bebe manebat na ramai ayu-ayun manangkisna robese angin tambana sugari tagolap di tan mabuk. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Na terakhir inang tadarru inda subah, bersembah sujud kepada Allah di waktu subuh. Di waktu manyogot inang pabahat marzikir tu Allah Subhanahu wa taala. Isi-isi alang naro sumbayang subuh berjamaah, maka samalah dia dengan mendirikan satu malam penuh. Pala roho bapak, roho ayah, roho inang sembahyang subuh berjamaah tu masjid jadi pala alak barbaran masjid barbaran, pala alak purba masjid purba, pala alak perbangunan masjid perbangunan, pala alak Banjar Sibaguri masjid Banjar Sibaguri, pala alak Sipolo-polo masjid Al-Falah. Allah apa inang Al-Falah dawi hampir setiap subuh. Alak-alak naringgas inang mangaji, naringgas sumbayang berjamaah tu masjid palanga sompatia ndatagila laya imatanda nada nadung masuk jiwania tu masjid madung masuk madung mendarah daging hati-hati nia madung mendarah daging pamatang nia tu masjid berjamaah tu pengajian palangaro ngasompatia adong na pesta ngatagila laya datagi pamatangi be ngatagi lalai arwai palangaro mangaji hari Minggu tu Baitul Bukhari. Allah datagi lalai nasuro sumbayang berjamaah be ide pala madung somal insyaallah rome ikhlas sendiri anggo ita jalaki do ikhlas solo baru ro sumbayang baru ro mangaji borat 2 tahun dunggit mate me baru ikhlas suni deh kecuali wali-wali Allahi. Alak-alak na takut, benar-benar takut tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang kininang beberapa macam ubat niat-niat. Na pertama kin na itatanamkan di dirinta ima bergaul dengan orang yang soleh. Jala kandungan na pare. Na paduana sering-sering membaca Al-Qur'an. Na patoluna melaparkan perut.
napaupatna qiyamul lail, sering-sering solat malam, ngabisa sekali sebulan, sekali 3 bulan. Anggo itaon rangkung ngaunjung son nasusumbayang tahajud betile. Allah sandikan inang dapat para bagian ayah-ayahon bo dot inang-inangon dapat para bagian kalai pahalo sumbayang tahajud nin Allah Ta'ala sarugona Darussalam nin Allah Ta'ala ngado tiba biya dilalai alak na sumbayang duha sarugona Jannatun Naim ngado tiba bilai lalaruan iba. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Na terakhir ubat niat-niati selalu beramal ibadah, sembah sujud kepada Allah di waktu subuh. Arana na bintai pinang mandokon kaberkahani adong di waktu subuh. Di waktu subuh dia adong doa Nabi, Allahumma barik lana fi buhuriha. Ya Allah ya Tuhanku, len madiami kaberkahan di pagi-pagi hari, len madi umat ki kaberkahan di manyogot niari. Sebagian ulama musainang mandokon pembagian rasoki ni manusiai adong di manyogot niari. Itu manyogot adalah ita pergunan untuk ibadah kepada Allah sebelum ita menjalaki dunia. Hadirin wal hadirat na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inang tarsawan majolo kajinta di hari sadarion, mudah-mudahan adong manfaat na di tahun sasudena. Dot si pendengar sude adong manfaatna, keluarga-keluarga anta sude adong manfaatna. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu adong inang kesalahan kehilapanku mandokon kaji di tahun sasudena. Kalau kesalahan berasal dari saya sendiri, kalau kebaikan kebenaran berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inang tarsawan majolo kajin tadi majot nirion, mudah-mudahan itaon sudah mendapat keberkahan. Selamat-selamat kamu inang itaon sasudena sampai tujuan naron mulak. Amin ya rabbal dot ilain Allah taala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ahli hadhil jamaah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina
وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا وملاذنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.